ये अभी कुछ डायलॉग मारेगा तो इसको बात सुनते। ये डायलॉग जो मारेगा, डायलॉग बोलूँ ना हुमकी बोलूँ, ये आप सब कमेंट में डिसाइड करोगे। इसका बात सुनते हैं पहले, उसके बाद 4 बात करते हैं। তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখি। যারা ভাবছে মিতালির উপর কারা চড়াও হয়েছে আমরা জানি না, সমাজশ্রীর স্বামী সৌমেন পাল দোলন এই 4 জন প্রাথমিকভাবে যুক্ত আমার কাছে খবর রয়েছে। আরও যারা যুক্ত সামনের সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে বেছে বেছে বার করুন। এসসি মহিলা, তপশিলি মহিলা, তার গায়ে যারা হাত দিয়েছে 4 তারিখে তৃণমূল আরামবাগ জিতুক বা হারুক। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম। अभी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के जो झंडा लेके जो आदमी रहेगा उसको डायरेक्टली ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो और भी बहुत सारा बोला है, आप सबको पता चला जो वीडियो में भी मैं और 4 तारीख के बाद दोपहर 12 बजे के बाद ये क्या खेल दिखाएगा पता नहीं, लेकिन बीजेपी जीत गया है। हाँ, अभी बीजेपी कुछ दिखाएगा हमें लगता है ऐसा ही, तो देखते हैं।